Tandır soğukçırtın güncüktinin Diyasıl hümmara kirba konsu tak Tandır ton bir çüce çerbi Sambarın doba tamçıd Dırısı ki Valadan savivlamarın boçi Dakı şur pamyıqdan jügünhi Quadrin şimbur gönü cizanti Kalson tıkıcı ngıcıbı saldı solu Kanımızın doğrusu mu gara kırısın Pamma kara cimba nye kırına Sözür namnı tirtuna jatsa so Kuaktirulama namla solu bandi Zalnam zibi gençgün çıgni tan Tücü lon toğum yembin tığma ba Naqçoda tambara ribi telücü için Korndi çükür tuğbil honçine ba Cimidi god zire javla solu bandi Hivşakim kinin rola cipsi ihtiri Cimidi god zire yonçılı tuğtirim sodu Godak saran honçine namki nalm jürüpa Jingmiyalan bir javla solu bandi Paban jiktina wan şıgı tücim çılı Rova tarangla judu bir tide khonun ço Birtside tondanan honçine nalım jürüpa Jingmide jalvim nyekara solu bandi Şirtara jalvi tibo jeval ha Nortar tibi wan şıgı khawarı Son wan paun çıgı düngeler çölörgü Jingmide çüce wan boro solu bandi Toma var jiv dikşıgını buton Mançıl manırın sımın domzıpa Sevlama dikşıgı çüce Ftem nimi javla solu bandi Samçıgı çılın korungun jirin bimala Kınza çürkür ton bal honçını ba Rngardan alonşuda zuğbalim Rilesele virminin akıvan boru solu bandi Ton gidir gombi şenli ve semla po Semyerik ton jenbi ranjeler ton ran gombi tutsidir ni batan Kharçulu tinyum şoba voyon Khoy Domir zela unum berevşan çıvıcan Khuadjubtan bir canım sana sanım zedeba Savivlami javla sor bandi Kalson tıkıcı şenci vlavdı solu Ton gider gombar toberev şenci lo Riksel nor ki şenkım tsallapip Çözüdük dommi çımtan yok batan Kamsan çürkü ngor Roğçı khoy Çim çıktan ber ngayi cibzon jan Anük dihten gel sevek vaktadan hi Çoğmanın sosu rankala çürtanı bak Tartıq dorjin çan sarın gomzadan dadı Oman çücü yanci Potana Tixsim serji kanji ngo nidi Rasim çürkü ngonsum tomzıdı ba Savivlama namla solu bandi Şirtara zonvi yelna tağbatan Nağıştarın zinbi semnide çolu batan Vardı odıqsaların o kibarı Tixsimi dixşıgı namji tüjiyi Çinji rangide çolu ver Şenji lo Namkatan Nyembi simchin tamchi ki tondo Yon taqbar zuqbi san jirkib jiyi hirngatan damba Chabdag dor jin chan chimbo kompon Kisinda nyala toparifsha Te toparifsha vichit Arzuqba chimbo lonche nyetik Ngundu tuy kamzom lami jalon tan Zimjin dagni Jilni chaparifshi bala Tumaragla ton vartag jonton Tamarin jukton tan Samyo bali Ti tombo la ton te Soni nibag jonton Shapak kamniyen Nibag jonton shabalandur Zuqba chimbo lonche nyetik Tamon shenang ngundur nam Somidum lama tambi Jaljin chirtavabjin Jitur shavanda laqsim
Tamoshi ngonro tamanangar ngonro nyamle narngurji chalq nilam poi tatang samyo pali tombo somi niba tamanangar ngonro shabak kamyin niba tamanangar ngonro la lam tamchi jermerdo kyabsandro wa tagba chimbo shanchim chokda sem kidba Garkina digdub jonwa dorji senhui gomdin tankin tsoksak ba mandal dadubje chikchar tokchol ba kasili tsoksak tobi kiran jilab shawi tabkin tarshim ba lamin namjir ton tuyo pali tompo arnga kondu sonni ta terang kapsana tukba lamin namjir shapak kam yanson 顶礼大人根本上师，祈祷大人根本上师赐予以心相融之加持，愿尽虚空之极一切有情，即生即能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中任义后介义分三。首义宣讲完毕，今天所选的是任义。所选的任义乃是大圆满隆清心地供不供之前行，有无等上师无谬之口传而所作之披露。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修之正行之之分接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所选的是第二：不共内前行。不共内前行又分为诸圣道之基石皈依，取入大乘发殊胜菩提心，清净委员罪障，研修金刚萨埵，积累损缘之量之供曼迦乐，顿然断除思末之故沙利积累之量，自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科班，而其中的前5个科班已宣讲完毕。今天所宣的是第6上师瑜伽。他这人个是。Stoppi yihi rangilla kibrchibi tab tamchikin tatuba lam zamu laminan chichi chid and shapak kapchi and la shir sonre arnam turki lam tamchi namturki lam ta namjiki lam thaba ramba argu jon stopi yihi rangila kine drive to gonri son drive to gobert son resi 而今天所宣的是自相续圣起正悟智慧所有方便中最究竟深深的上师瑜伽引导。总之，就是解脱道的9等之地，都需要在自相续圣起正悟智慧，方能获得果位的。也对。都比一让进来，基本是把那这个他用个差不多真zuba chimbu个lam的里的过呢。Stopir yihi rangilla ki guna taga lama kuna la lama kuna drip lama kuna la somdito muki shini stokgoje yenris 自相续也要升起正悟智慧，有其以大圆满之道，而就在相续升起正悟智慧，唯有依赖于对上师升起恭敬心，修持上师、恭敬上师和祈祷上师，方能正悟智慧。哦呀，对，对嘛都人年头当这个让节当相处生活。Simji lamla shir lama yun rizina lama yun ri lama la tin gon rizina lama la tin jite kalchin ri te rita na nyan tu ran jel chanchu sen ko sam ke lam la se gon ri andi ta ta sam ke lam la 这个
te nyanti ta rangjerni ki lamna lama la ting goson lama kalchi son yon retanana ta chi tokbi yihi jilla chi gona lama khuna la sundi mukibse je terta rak lenri son yon maris 此外，声闻缘觉和菩萨善道，那么此需不需要上师？需要上师，也需要移植上师，那么是非常重要的，做了讲解。但是此声闻缘觉和这是菩萨成的，那么在相续升起证悟智慧，唯有依赖于上师尽信而祈祷，能证悟这个智慧。那么这个是没有做讲解。对，这个特征个person thaba se gunria ji thaba din nana sirna lama tingutsir lama kan sanyit terta lamtong lama la so de reglenri son yon retan ta stopi yihit arjilla chi guna taga lama khuna la raglenri ne stopi yihit jilla chi guna lama khuna la tarta ka sundi mugi khuna psi na stopi yihit jilla chi tamnri ta raglenri se terta lama khuna nyamsi lenlu ta te tasum ke ndo parsin tabase guna tandi jim sani tabandi na down te son no maris 同样的，大乘的般若乘或者大乘的这个银乘，现中的这个银乘，那么银乘当中也是需要依止以为具法相的这个上师，那么这个也是非常关要的。虽然要依止以为法相的上师，但是此中也没有提示到，就是唯有依赖于对上师居住尽心和祈祷就能证悟智慧。那么这个修持上师，那么在此般若乘当中也是没有提到的。哦呀，对，这个。sang ta shijit diksam kana shajit tang shojit tang nanjur jit sam jinana shirna lama so che tsirta lama la ting gotsel taga son yon rezina yon retana yon retana dertava zubachim bortar di dada lama gum drum chod tot khonapsi dada tobi ki jilla chi sirta son maris 同样的迷称的外三序、思序、心序和瑜伽序，那么瑜伽序当中也提示到必须要依止上师，那么依止上师是非常关要。虽然这样提示到要依止上师，但如同大圆满般的唯有依赖于上师、修持上师、供养上师、赞叹上师，那么祈祷上师，那么就是以此而能证悟智慧的，在外三序当中也是没有提到的。taga nang jit diksam kanang na mahata ananta atakalam ta mahata ananta zanda ni kanda yinna taga shirna lama la ting gotsir lama so yin sir so yon re lama la ta chi garwa khur manyin lama la jin ji manyin lami tu manyin lama so yin sir so yo ne zina yo Yodre tana Sota Tobi hit Lama Konata Drubdadanate Tobi hi Jilla Chinerin Zan Tab Konkachana the Tobi hi or Jilla Chin Mari Lama Konata Drubgonriso Soyon Maris 同样的律三希的玛哈和安的当中，那么也是讲解到要依止上师，上师的重要性，那么也是做了讲解的，与上师不应该相违的，不应该让做不上师不约意的，或者不应该扰乱上师的心。总之，上师的重要性在这个律三希当中也是讲解到。但是，如同大圆满的证悟智慧，唯有依赖于上师，对上师的这个尽心和祈祷才能证悟的，在这个玛哈和安的当中也是没有提及的。Oh yeah, that di at re
yoga que lula de lama sanyita damba ta zal de lama sanyita damba li menshi je wangji de lama sanyita damba la menshi je wangji ni dia wang ke tam sita domba manyam par trong de trong ti ta na turchi jagdamba chachut ta thogar ke lam de ji de chachut ta thogar ke lam de ji chirang de zon de chachut ta thogar ke lam de zon de lami namjurji ji shini ko lami namjurji ji shini de nyam slim sha ta tirta ke chachutta thogar ke lam nyam slen de tartukum dewe top gona stokbi yihi range la martina chachutta thogar ke lam nyam slen tarshin matumnerin tirta ke chachutta thogar ke lam ke stokbi yihi so jillar chir gona de lama khona de la reglege lama la tapatan tarnantan mukitan de nyen san ti trukdala lama khona de surwa tab de wanjilende de lama khona la surwa tab wanjilende lami tujicher gomba rang jilla shilb de jilla jupi stop ji terta stop gotsel de son ne rese 阿德尤干呢？阿德尤干首先要寻觅一位居住法相的上师，在此上师之间就要收这个陈述观点，收了陈述观点以后，就要亲近的不是会试验，而收持这个试验。那么收持试验的基础之上，就修持这个陈述，这个陈述就是能解脱的这个陈述窍诀。那么窍诀就是直断和顿操。那么直断和顿操修持呢，是以上师瑜伽为基础而去修持这个直断和顿操的解脱的窍诀。直断和顿操的解脱的窍诀要究竟圆满，那么必须要在相续升起这个正悟智慧。那么正悟智慧呢，唯有依赖于上师对上师的信心静观。那么静观，那么就是昼夜六识当中受持观上师的这个大悲加持融入相续，才能这个在相续升起正悟智慧的。因此呢，此理那么之前也做了讲解。我也得到了，lama sanji mus de dishi de jarda de secondaire sanji lama la sanji mus tani de sonde de muki she ni terta sonde de muki she ne que toki lami tuji gomba de rang jilla pour tobi hit tondam langsi bi hit jilla把上师视为真佛，而且是静心和祈祷。那么以此上师的大悲融入相续，那么相续以后才能证悟智慧，或者是具生生一智，才能证悟的。我也对，我有没得目的，大主给，我多进行个萨托尼尔所的得意思。如同无动静心修6个月，获得金刚持的果位，如此般的。我也。Satan lam ji rambayan lami muki lordi njub son res 无第10道之境界，于是静心随月成，如此般。我也得，得到lama sarji ngus je得痛，得到sarji ngus痛呢。以此般的，所以我们一定要把上师视为真佛，如是，而就是静心和祈祷。我也对，这个拉玛桑吉努森同我的西巴拉，拉玛桑吉是西巴人家的国内人送卡送我把带的意思。见上师为真佛，那么要认识了知，就是5种了知，就是上师是佛。我也。lama sanji se hiba ta shi karta tana so ka kon zapa tamchi sanji jim zapa yimber
hibata ni rangur sanji lejang kwatin chever hibata sam kwatin chanji lama te chawni kandi ji shigzu yimbar hibata je terter khina surwatamne lamkin zanla rag mali par tobi ki rajila chever hibata rnga lama sarji hiba rnga terta goni te sarji san tong gon resi 认识上师是佛的五种了知，那么第一就是了知上师是佛，第二是了知上师的一切所作所为都是佛之事业，佛陀的事业。第三就是了知对自身而言，上师比佛陀的恩德更大。第四，了知大恩大德的上师是总集一切归处的总体。第五，了知认识到这些道理以后，如果能虔诚的祈祷，无需依赖他道之源，便可在自相续升起真悟智慧。哦，也对。 Tombo yatana lama sanji se hiba jambo te jambo maram drenere lama sanji se hibala tangi nile tanton tarna lama de sanji tribi que nu yella zanji dibi sanji namji zanji dibi sanji namji adarshi ton de kala kondrte tribi que zukken dipsi gloverba Sergi namji tukji ta molam jim thata udurshi sonam ji topji timjite nawa chirdar tawa yimbarde khine mugi ji sorwa tamna sergi ji shellam juba chuni yenjang tatom lama ti rang khirb sembi azuk runsen ta zone zona yang tiang matak bi nazin ji ranjit personwe ranjil la yihi ji vernil number taba monwi son tater tavlama sanjis yensirt chang wi goni son sirtan ngibi goni ngiton ji goni son sir number ni yonen ge ta chanton ji goni son sirt tander ta res 那么首先就是刚才所说的五种了知当中第一个了知，它的解释，了知上师是佛。那么这个了知上师是佛又分为两种了义和不了义两种讲法。那么当中呢，按照不了义的观点来说的话，上师是真正的佛化身，他相续所说的一切佛陀，为了利益所化众生，随机调化，舍身所包括的化身有为法，依靠一切佛陀的大悲愿力和所化众生的福德力，如水也般的元气而显现的。如果认识到这一点而满怀 恭敬的信心，虔诚祈祷，就会得到佛陀的加持，这是自然的规律的。然而，由于自己的智慧薄弱，人就把上师指为实有相状的色身，那么以不清净的灯着，导致会将上师当作是平凡人，由此不能成为自相续升起正悟，就是升起智慧的清净的进去因的。那么，以上当中就是了知上师是佛，有了义和不了义的两种讲法当中，以上是属于是不了义的讲法。哦呀，对，的整顿达那是个就对，lama sanji是 lama sanji yin日子呢 lama sanji yin日子。按了义的话，就是说，那么上师是不是真佛？上师就是真佛。哦呀，yin日子。sanji 刚日子呢 sanji 这个人的 lama yin日子。那么上师就是真正的这个佛的化身的。哦的。对，人家第三季南季，都是东的，刚来刚的，这里个，第四罗威三季南季推荐的马龙季特当，这个都是说南季都是定制的那因的是。 那么是他相续所设的一切佛陀，为了利益他化众生，随机调化。那么色身所包括的就是化身有为法，依靠一切佛陀的大悲愿力和所化众生的福德力呢，如水一般的元气而显现。哦，对，他为了lama sanji 这个日子，干日子呢？sanji 第比，
Sarji Namji Sonji the Ter, the Ranji Diba Maris, Janji Dibas in Rison in South. Sarji Namji Ardersha Simpson Tonte, Kona Kondr the Trilliozuk, Ta Dishi Glorva, Sarji Namji, Tuji Tan, Armonum Ji, and Tigger, te Strilvata. The Dersha Simpson, Sonum Ji, Stopji, Stemjita, Zum Sondika, Tug Sanji, Strilvata, Naonerin, Tarta Lamanda, Sanji, Strilva in the race. 上师就是真正的佛的化身的，他相续所摄的，而不是自相续所摄的。那么他相续所摄的一切佛陀，为了利益他化众生，随机调化。那么色身所包括的化身的有为法，依靠一切佛陀的大悲愿力和所化众生的福德力，那么这种缘起和合知识，那么为了这个调化众生，那么就是上师就以佛的化身而显现而利益众生的。我也对，第五呢，他说啊，看。Matana Sonka Nyangan Mafshit Gungavo, Nemak Mandul Gungavo, Nabji Tama Kirpana, Nana give Shite, Chola Subi, Tomshin Jerson, a Tesarjik on the Nuster Son on the race. 那么在后面做了讲解，阿懒莫忧伤，阿懒莫哭泣，魔法500世，我现善知识，饶于汝等众，本是如是做了受记的。我也对的，但是拉玛因那这个给黑人给黑人生都觉得什么子的呢？德下先进啦，用特别冷。ton no tala give hirni senri te darsha simchen la te lopi lam tono digbi hirni senri terta darsha simchen la yon tagbi lam ton te give hirni senri tir give hirni te yen tani zonte te sanji kung trwa yenser Con give hirni maupana, give hirni ketzel zonta de, Dersha Simpson John, the Roy Ton Shinni, the Kung Trilla Yanson, the Sarji Jumden de John, and the Gungaola, Terta son race. 因此，上师就是善知识。什么是善知识呢？把这所化途中，就是开始正确之道，就称之为是善知识；对所化途中，就是开始邪道，就称之为是恶知识。因此，对所化途中，就是开始正确之道，就称之为善知识。而此善知识就属于是佛的化身。那么，佛的化身对这个阿难等佛这样就是做了受记的。我也对，毛巴那空。give he ning cell zone chola sobe semching ton zan yens ton zan the kung trelwa yen son sanji ke ton son ris 魔法是我先善知识相这个饶于汝等中，那么此善知识就是我的化身佛陀如是做了受记。我也对，对了，对那他拉玛特sanji就trelwa sanji就trelwa yen不得起啊。Sanji Tutuana, Sarji Rina, Sarji Ris, Terta, Tonton Gigonetina, Lama Sarji Yembert, the Higoneris. 以此上师就是佛陀的化身，那么佛陀的化身话就是真实的佛，那么因此呢，以不了义的观点而认识上师就是佛。哦呀，对，Terta, Tomba Sanji Tarta que Dersha Simpson qui est ton là, quand la conduite zuji que number de tree yon attend, te zuji que number tree yon attend, Dersha Simpson namji, Tarpi non a que molla, te Sergi que zuji que tree nan ris.
那么以此，那么本身就是为说话途中，就是实现种种的相，而就是说话这个途中的，就是调伏这个途中的，而也就是对说话途中的镜像当中，那么即体现，那么就是佛陀的这个化身的。我也得，为那천노그 나나 남키 다즈그 카리오제트 남키 다즈그 어리지나 다즈그 임바 탁초너리스 다즈그 임바 탁초너리다는 더 다즈그든 천노나 카르지트 치케레지나 남카나 다즈그 요바다 식 더 천노나 다즈그 카르치케 니바요 바다니 데르니데 템리든 좀 손티가 남키 다즈데 천나나 요너린 천나나 요지데 남키 다즈 임바 탁축 고너리스 比如说水气当中显现的这个月，那么这个能断定就是空中的月，空中的月和就是说水气当中有体现这个月的这个能力，那么这个元气和之时，那么水气当中体现的就是空中的月亮，那么这个要能断定的。我这对，会等着这个上季啦，推季当木lâm季，我这下三千季到了，这完季那个泥巴子有那些，这泥巴的，这下三千啦，上季。 줄완데 내촌은 통촌은 그 소놈 지요너리 대니 템드든 좀 손디 다르타블라마르 기우키니데 내온 더 라마르 기우키니데 내온나 더 라마르 기우키니데 서지 그 줄완 누인 바데 더 탁초고너리스 如同此比喻般的，同样的，佛陀具有大悲和愿力，就是缓变。那么缓变是这种能力的，而众生呢，就是能看见或者是看见和见到的这个佛德力。那么此两者缘起和之时，那会体现佛陀的化身上师善知识的现象。那么这一点也要做能断定的。哦呀，那么上就是因此的得到这个他人个。 tombo chanton ke ched la segundra lama sanji se drubjit terta tombo lama sanji se yemberte rang drub gon res 就是认识上师是佛，首先是一部了义的观点，而且觉者上师就是佛的。哦呀，对。他对那这个lama ta sanjis terta drub tan ton la lama sanjis zanji dipi lama ta sanjis yemberte shini ta tela udar tela na sondip ta muki shena ta shenlam jugit chuni yenres 那么如是般的一部了义的观点，而且觉者上师就是佛，那么他相续所受的。 所说的就是说佛陀的化身上师善知识，那么对此呢满怀谦真的，就是居住信心，那么得到佛的加持，这个是自然的规律。哦也对，大东拉玛的人个赫尔先别日个人生的状那样，这样特别难人接，让几百双呢，让几来一起机会，年龄那么特别忙的人说，但这他拉玛这个日个。 rngum de zon dade terta zon sona de yon tagba maim bag nojin ki rajit ta fletse gunre terta rajit par de sonena tela yihi rngu ki nil yon tagba de meon res 然而，由于自己的智慧薄弱。 而仍旧把上师指为实有相状的色身，那么一不清净的当中会导致将上师当成是平凡人，由此不能成为自相续升起智慧清净的进取因的。就是把上师指为实有相状的色身的话，那么是一不清净的这个单独导致就是疏忽相续以后，那么自相续，那么就是证悟智慧，那么清净的智慧就很难升起的。我也对。
The Lama Zucker Munsent Zoni Sonria Matak Baganons in Kiran Gipart Zon Sona Rang Jilla Yishi Nil number Tabaz Mayonri Son York. Turson was the chickens and where now Lama Zucker Munsamba sing to Lama Sarji Yen Erizina Lama Sarji Yen Res Lama Sarji Ritan Lama Sarji te Zucker Munsam Baz Zon Nyanerzina Nyan Maris. 那么此处就讲解到，把上师此为实有相状的色身，那么一不清净的弹珠会导致将上师当作平凡人，由此不能成为只相续升起智慧清净的进取因的。那么就是上师是不是真佛？是真佛，但是不应该指上师为实有的、实有相状的色身，是不宜理的。哦呀，对，那么上级就知道阿是那意思，上级就知道Re是那Re但那Lama但是个Zucker这个Runsen的 zone 的，这 zone 呢，说的目标是呢，人个吉拉，都比一些样子把这吉拉接些的，没就那意思，接没得那意思。上师是佛的化身，但是上师此为实有相状的色身的话，那么自相续升起这个正悟智慧，那么清净的因，那么无法成为的。对。这其实这意思呢，拉玛上级意思呢意思，热达拉玛上级人生的从生都觉得人生生都觉得什么意思？拉玛个会呢下吃日巴，第二sa吃没弄中啊是来这么个难办。Tatar tavzon na te rngunchen senere rngunchen te zon sona tagar sorwa tamna diche rngunchen tarta matok bag no a uchega raunchen tamar ke lita avak zon sonria tarta lama sarjiri tan lami lama te tamar wan razre jina tagar rang jilla topi hi jilla chivar shibala那么上师是不是真佛？上师是真佛，但是把上师指为实有相状的色身。什么称之为实有相状的色身？比如说上师是血肉骨，或者是地水火风四大所组成的这样一种庸俗相。那么把上师指为庸俗相，你去祈祷的话，那么自相续，那么升起智慧清净的进去因无法成为的，因为你把上师当作实有的相状，那么实有的庸俗的不清净的，那么就是此等庸俗相，因此那么就相续就是这个正悟智慧是无法升起的。对，这个第二道拉玛恩森呐，马特巴格诺瓦的达的真正的切克人呢？人个他hirp的人son个意思。为什么把上师这位实有相或者不清净的庸俗之相呢？因为自己的智慧薄弱所致的。哦呀，对。会那吃的是呢，吃那大约是年子有那日子呢，大约是年子有那日子。Chinana David Zunians Yoyon Retana Tata Chinana David Zunian to Yojita Dava Arizina, Dava Riz Dava Retana Ta Jaji Mikina Hirab Zimba Shiba Chonson Tamchiktina Chinana Dava Nonsum to Yosam Dinnery Ria Nonsum to Yosam Dinnery. Yosam dugjete jaji chonchon ke chana na dawa rngonsam to yosam jete to hirb jinson ke onne te rena marto tasan chana na dawa zunyen to yojete khwerna hirb chimbo se guna m chimbo se samna chana na dawa yoyo neretan dawand tamar ko gdipchi rngupon samali tramnus ke dawa yon mars to lur kerke hirb chichon ke 그 옛날에 왜 대비전이라서 더샤 샘친지 몰라 라마 트스크 그 넘버
요너리즈나 통너리 요너리즈 요너리 단트 히르브 젬바 탐치크 라마트 어디치 카트 폼보 존즈 디바잠 따너리 다 히름 mizimba tamchi segna khirp tan damba tamchi chittina lamand yon retan lamand chulwa ki number tamar ke uchega madh basos chiok khatak dipchele tamba tav main baz hi yon res terta dipchi khatak le tramna yembart gum dad surwa tamna tan dipchi khatak le tramna main baz onan terta gum ne surwa tamne chaprte tokbi hi jilla chibshilla chaprte yon res 那么比如说，那么水中有没有这个月印？那么是有的。那么这个是不是空中的月呢？是空中的月。但是这些小孩无知的小孩认为就是说这个是实有的，那么水中的这个月就是实有的。而大人的话，他就知道这个水中是空中的月，但是它不是实有的，是实之物的。如此比喻般的说话途中之间，那么化身上师会不会显现？是显现，但是 智慧般若者把这个上师就认为是不清净的庸俗的，那么学入知趣的；而居住智慧者就不认为就是他是上师，是佛，是上师，是佛的化身，但是他就不知为就是实有的、不清净的，他不会知为庸俗相的。因此，就是知为庸俗或就是实质而祈祷，或就是不实质而祈祷，这两者是区别很大的。在相续升起智慧，那么这个区别很大的。我也对，这这个日子呢。 lama dichi ji ngubon samma da chiba yobar zon ne sorwa tab jitan dichi samma mepaz hini sorwa tab jinya chabarchi onirjina lama ke chulwa ti chi sanji ji chulwa sanji sing du jite chimba de chimzin Sarjikam Sanilla, Sikuka, Sarjikam Sanilla, Nienmar, Renri, Revigon of Sorwatamri, Cherisina, Sarjila, Rmubon Sama Menrita, Rmubon Sama Yopart of Zonta, the Sorwatamri. Siku, Sarjila, Rmubon Sama Menrin, Mepas Gonia Sorwatabi, Sarjikam Sanilla, Nieta, Rang Gonia Sorwandi Generatana. Shikota Quena, Sarji la Surwa Tamna, Sarji la Sarji Chimjimba, Ta Matupson. Shiko Sarji la Sarji Chimjimba, Ta Tubdad, Hatter du chicken, Sama grounds and Mozon de Surwa Tam, Tiv Shenlam Taonanate, Sani Chimjimba, he Mihi, then Sani Chimjimba, he not Tana Chimri. 马hin的当然没那人。那么，把上师之为实有的相状色身去祈祷好，而这上师就是没有实质，那么这种去就是认识而去祈祷，这两者是有远近的区别的。因为佛的形象，一个是远，一个是近，还有一个就是一个就认识到上师就是佛，而一个还没有认识的。因此，这个一个是居住镜像，一个不居住镜像，那么是两者的区别很大的。对呢。 Sarji Hatakana Batan, Sarji Yeners, and Mubon Samalatan, Sarji Yeners, Yenamar. Mine no Sarji Sanita Yeneri, Tabinawa teaching. Sarji la Hatakanoat and Sanjita, the Matapag Navaria. Matapag no absent the Sorotamata, Tabin no absent that the Sorotam, Tabin no absent the Soratan of Shalem Jukchenry, the Chabrakaris. 把上师之为这实有的相状而去祈祷，这个就是不净的。那么不净的话，那么这个加持你就很难容许。而上师实为是没有实之物的，而且这个就居住镜像了。那么这样去祈祷的话，这两者也有是很大的区别的。哦呀，这个当然了，一些机会年龄 number 特别是某些都觉得拉玛拉。 Hat a difficile to bust out the zone that of Sora Tamna, the Yiki Nil number Tabashi, Mayonis is it Tigris. 由此不能成为自相续升起智慧的清净的进去因，就是把上师这为是学儒之躯，以此而去祈祷的话，自相续就是升起智慧的清净因，无法成为的。哦呀，对，但那说个说，讲了讲到俺啦，就是生痛。 Quand on a la derkipa, l'obilam de Subaye, qui au ten un amen tonson.
说的是。正如经中所宣班的，以色身见我，以因身求我，是人心邪道，不能见如来，如是所宣班的。哦也对，那么三即是因，三即是这样的掉入，三即是他们个这，这到上那边的地那六比两的训练呢，就这个空三即我是当通的嘛的说的是。把上师视为庸俗的色身能见到，而庸俗的因身能求到，那么这样的人就是在行邪道，无法见到如来的。哦也对，就这呢，俺们同生的也得呢，一起懂得两世纪比一起知人吧的，这三界的呢，这空通的嘛的是，这里是呢，光是个黑那德路他们这黑没把他们这就是打扎尔打，对不对呢？对，懂的嘛的送进来这些。不能见如来，不能见如来，就是刚才所宣的，就是具身圣一智。那么此就称之为佛，而是无法见的。为什么呢？因为智慧薄弱的，把上师称为实有相状的，以此的话是无法见到，就是如来的。哦呀，我讲三季就出来，也不会把那两个嘛是更高，内往嘛都更高。俺觉他们这吧，那俺那给的呢，全来说比东新界的说的是。但是世尊也说过，上师就是佛陀的幻现。如云：阿难莫忧伤，阿难莫哭泣，魔法500世，我现善知识，饶于汝等众，如是所宣班。哦呀，对，上季两人的告示，这个年呢更高个内容等，东这个说了的。对对对，跟那对上几年人大有告示，对内容蛮多更高，年嘛是更高，俺这他们这吧，那俺那给学的呢，全拉手边，东西节送有都送有那些。本师释迦牟尼佛驱逐涅槃之时，阿难就是哀伤和哭泣。那么当时本师就如是安慰这个阿难：阿难莫忧伤，阿难莫哭泣。哦呀，魔法500世，我现善知识，饶于汝等众，如是所宣。对，他们都那俺家他们生都知道呢，都那三几个单把娘嘛，心情就练俺把识的东儿，那么用于教师，这个空个，给给人个吃不上的空个，的心情就短暂的是。con geu ken ni getsar zon jide con sanji gu trwa yen so sanji gu trwa con nyang len da tsar di zon men sanji yen mari son de ta tim da resi 那么魔法500世，那么就是佛法处于低位啊，低劣之位，而且是众生也遭作恶孽，遭受痛苦之时，那么此时本师就会显现善知识相，而饶于众生的。那么本师就是根本没有入孽的，而仍然会饶于众生的，应该是此意。哦呀，对，我他们六级拉玛三级是这吧？这样去人的人生，等于当个那些个努力的人生。那么上师成为佛，上师成立为佛，是现中密中共通的观点，也就是说不了义的这种观点。哦呀，他等下对人就是。说今天的法就讲到此。Sunam de tamchide zigba ni de toni ni be janam pamchi jiga nanchi valve chuba chubin sole doa julvare go Oh